Salam alaikum, que comptez. Salam alaikum ga kirenyi wona lu dunya ko ngoni dede tanara fonke funtigi wa kolon deja mutagama na komba na ko malo fanto mutagama donc to ma de banara wa ina utana hira solution na na ma bokibe. Je remercie beaucoup Namaita Mazor Nouali Sama Tifani, membre Bascot Lagni, na membre de Nouali Sama Tifani, Retan Tongoma, l'air diri. Nama défense Nouali Sama Tifani, Wali n'a pas fait terrain déjà. Et Nebiri Nouali Sama Tifani. To ono Mr. Bakar Sidik Diallo nam fama masen itade. Donc waina nana yira to o ma situation socio-politiquement. Youssouf Moria Saroy salam alenga kereni. O défense assureri. Muna kombana ngobara fala nguna la Guinée kombane. Muna parti politique a combat na la Guinée kombane. Na Bascot a kombane. Donc nga kiringi ala nu annab ghafira. Won wa malangi nan ko mala Guinée ala ka langi so la Guinée. Won wa mana an ko mala ka narba wumbe ala ka yahuira tagan. Ala ka maboko khimbeli. Alors on avance. Alors la démocratie ça va tout on gagne. Au vidéo partager parce que on pas fait débat na ma. Encore vidéo partager. To waina otana yira Bascot lani fonke kunti gintana nu ma chef d'état major. Donc nous ma état major mon no wali samane kifani. Wa partager. Wa partager le Kotumbori Rato. Maïta Major, au défense n'a assuré vraiment. Au Walifa il a pas fait terrain, nos félicitations mané au good job a pas fait. Wali n'a pas fait natori, au wakileri. Wala ba fait bon service wala ba fait bari yanama. Donc vraiment Obiri merci beaucoup. Na tagine na non dinambe. Muna parti politique be. Mamu parti politique yo Bascot na yalam fe Bascot na yikafi tinga ni fari anu non di fari. Nana to na fala FNDC amambre be. Naga wonna komba naga ina mati aga findi komba na kan sigama opposition belkhema parce que ana mi wuyari runi a opposition nan na ifebi ni yara donc wonga kolon FNDC bari ka kunti gekeli
o muna malude o mu solution to o mala ginema fo nga katane o ngom belga so mbore donc misalmini on fo comme une fonke kuntigi de la Basse-Côte misalmini Fouta Diallo misalmini fulbebe on jarama hande débat dian hande ko fi yotugol fi hebgol solution quand même parce que nen andi ko won fe jugol quand même no yurumi et puis kad ko ginembe won warade et puis hore dundo kadi fi o affaire troisième mandat modification de la constitution kadi no tawa donc on wata jodugol ni e nyewtali fi leydi hande non ko hebgol solution ko honne wawi geddade fo fi hebgol solution quand même parce que ko woni yalde quand même ni ko woni fe jugol quand même no yurumi na keleno amanikalu mbaral fo kala soti kemo fo ka hoti gine fo ka mobile fo ka lonilal fo ka demsenil fo na combat la Guinée combat le malgré ndolu yo bon soko le do Basse-Côte ko e ben na nyami moli na kelenya la sabati la nyami moli e bolo dile nyom bolo nyami wole na combat di donc ala nu annabi la kula ala lon kafo nkakan kawuli kambolo di nyombolo prince local issalam ale mbara ga wali to terema o vraiment o merci beaucoup o bara masembe wona ngambira o bara masembe wongui meri o bara masembe amura ma réseaux sociaux ma vraiment o salam ale Umar Mbari Fantôme monsieur Bangura obini salam ale Youssouf Moria na kolon wona be o salam ale Babara, soldat, officier, capitaine, inabe, Laila, commandant, onabe, au défense wa asireri. Donc déjà to ina otananyira parce qu'on a colon au moment gassan yebere déplacer to ce café zéro coudé et na accueil une organisation na bar menni. Donc to on femme wende la Guinée khalinana. Wonga colon la Guinée ka won birinkiri. Wonga colon la Guinée ka c'est vrai que bon ça fait na wonhoni. Mais namai a wonho mborgere. Kankan la mairie bore binya kankan la mairie bore suru afala fe fula neka afala fe maninke neka afala fe sose neki wonga ne muna fe ma wonga la Guinée yala wonga mo yala la ila mfa mana tongole parce que donc fo nga fi tongo nga dernier solution ma ko ntuna de ndaga kanno mi tongode après na gem sa bakar fan tongo mana parce que tananse en donc on va aller au Tongo de Kering. Donc on a colon déjà on a combat la Guinée combat nara. La Guinée combat to ala naki nana to mama sey ku nara masin. Nara findi fulera na gambar Basse-Côte. Amo Basse-Côte. A Guinée do Basse-Côte. On a colon Basse-Côte kanara. Ka findi maninkera na gambar Basse-Côte amo Basse-Côte a kolom Basse-Côte kanara ka findi forestiera na gambar Basse-Côte amo Basse-Côte kanara atalantam fa ete ba ma Basse-Côte tande pasagalima a mbar bene mo bene kono be ka musa a ete fam bayi na fam pe gbetana naki kono nana to ngutai Basse-Côte lani wai ne Basse-Côte lani. Donc la Basse-Côte la ina naki nguna de nan nabiri denda kolon ina Basse-Côte kanan nanna denda kolon mbar Basse-Côte ne mor Basse-Côte ne akolon déjà place ni be Basse-Côte isabati denara ilu denara. Donc ntam fon ke kuntigi maïta major vraiment merci beaucoup wali na bafi mbarato vraiment merci beaucoup. Orakolo on na bon se fait ne orakolo on la Guinée na yalan fait donc on ta yalan fait tingenyu no fi rein en fari naki ala mu fama on na yara bidé parce que on na kra fi rein en fari o ma kunti gigbe ala se runa suma ala rasinu santé ya fama donc me gene wa mangre gli no me de keren parce que débat na wonno monsieur Aboubakar Nantagi mais ma kolon na han actori we calling on Jesus Christ to save our
Donc on la Guinée fait nan fala fait. On a amassé ma unga keringe benere na gouvernement kui. Na bore biasi na maba ne bore klima. Na hono amaki fine. Je sais pas pourquoi Ibrahima. Donc ya mangi tongo. Ok. D'accord. Mitan tongoma. Waina utana yirato baskot nyama. Monsieur Aboubakar na mamefe ma kolon anajede parce que angle na fanya nu ba dondronti. Donc natana mamere on a musique la mais dondronti di sinde temu da fama ne. Rafa o madeba arabi. Donc na yo wa manga gali la ila rifa wa ini la wa manga gali no ma fal dembe hein. Donc déjà haja mematullahi ala rasinu santé ya fama akomba na hanna pa ana komba na han fadin ko bala tout na kuyi ngoma se histoire nguna information na me e bara o masori ni resure bere tongo e transférer sirete mona ma horima la Guinée gouvernement ma sori ni rebini arrêter faut le faire à Hanzed rebini bay sur l'ordre immédiat baskot na ki na horo to baskot muna na ki parce que horo baskot nyogon so sen na meto wa kolon baskot nyogon so se bara yon la nginam faso baskot kono merimu no ma bon so fait combat ngode e findi politique combat la muno ma yembe nana tonton gwina min na borbi asi na ga fala bilim ben na ga baskot a réunion garaba maraba mo makuntigi be na ngwa lese guna suma miri firim miri sagam me mala mesige sa do bureau ra aba baskot ka to era est en phare réunion ou bien est-ce que ça mala ministère qui aba baskot ka to era est en phare baskot fait way falade ou bien est-ce emalera siège era parti politique way falama dendare est en phare baskot fait falade donc baskot way ra falama afalama makuntigi be na ngwa lese guna suma bon Sophie Nandaki. Nana ma c'est ma vidéo précédente. Nana affaire sociale nous affaire politique. Nana wo ma toro fi ko dun no mi ni non. Vidéo jam précédent. Mi nene mal problème. On ton problème amen. Mi ni no be fo, mi ni problème comme un mari. C'est parce que un anda différence entre affaire sociale et affaire politique. Donc, nga kere ala nu annabi khafira. Onga kolon la Guinée moulamma maninke rambi, la Guinée moulamma foule rambi, la Guinée moulamma sosé rambi, la Guinée moulamma forestier rambi. Awon bala décider onga la. Wonta ne refala onga la, wonta na wombela so mo mbore ira onga la. Womuno ma falda fo bin ngala nteku. Aman lukioki, bin mamuno malande. Donc c'est vrai que conflit runguri na baskot. C'est vrai que nous avons ces runguri nana. Qu'on a plupart des jeunes conscients. Neba Doroto et Mayarou. Et Rarel Fanifin et Kolom. Vraiment. Talentari d'Arana Wodoma. Donc, on m'a conté que Bialès et Runasuma, Al-Rassimaya nous santé à femme, Al-Rabou Baskot, Ruma. À rapportion, ça a été clair. Alors, Amuna troisième mandat fibe. Kono wa kolon na ham findi wongo problème na. Laila Abaka Laila Kamara ima se inde itane ina partager page manara ma se nyankene na na fa makifan. E ma se neme ni ina gouvernement critiqué et commenté. Ina fa opposition fan critiqué et combi. Ina gouvernement pe amuno malande naki.
nana tori nare nu ma groupe bili ngomuna politique ben ngona non dina be ngwa ma démocratie na ngom malagine mange kere nyama na mutunia nyomma arafa nanguma mangayo mangam inafa iriga temu iraba ira dangi ira kolon ira temu ina na ba fe naki benu itangafa mangegbete na nunana iman nasiga mangegbete na mfama fona afire na bilimbe ira kolon ina siga mangegbete na mfama benu ifanga fama mangegbete na nunana mingere fa fe la Guinée wonna kolon ala ga wontanga sinyo ya gerema wonna to na randa ngi Rwanda ala ga wontanga la Guinée na malu alo Rwanda khabori mula mbori de mula bori muno ma avancer de kone la Guinée kanan toma ana so atanu société gi ana so no merkere na rantagi na ga kobi ya fala a kobi na na barira na fala na mabili na la ka sosa kane ma fala na ina ga gimani karsana kana khma ina ma fala société bili khafula kane ma fala na ifula na kana khma na ga fala fule bili khamaninka kane ma ina ga fala ina maninke bili afala maninke na ga kana khima ka société na kana khima afala société na kana khma ina société bili na la nana wo ma situation wo ma fi khorori anu fo nga dogone wo nga non di mato wo nga ti non di be alhamdulillah rabbil alamina to baskot fonike awuya ribar khagli sote ko nyibar rabbi kan kambara kolon ila meri bore sur kinere kan kambara kolon ala mo nga avance kinere kono wonna den daga fo nga non dinam fala wonga fala yebe na troisième mandat fe na kan fala mu fama lande to mu fama lande tina ko dundo won gonga affaire troisième mandat ou affaire modification fi constitution quand même wa ta marsude ko won fe jugol quand même no yurumi chaque fois mi hala dundo mi ni no yurumi en fop en andi donc o combat ko FNDC won menugol na inugol de ko combat ful bebe ko combat fi info ko fi démocratie yo na tu kamen ko fi démocratie yo na tu kamen donc na inugol ko fi combat fi affaire IFDZ ou affaire UFR ou affaire mianda PDN dundo non ko combat fi Guinée be fo parce que info en doit imade nder hotere wolugol bedo won yeso o ko be jokki wata marsude hande wata marsugol jango mi suivi no débat Damaro ko hali mais Damaro o fewa Damaro wala neddo parce que ça tawe comme neddo awata inugol Guinée beno warade ankadi inna dundo o fopno andi falaka modification de la constitution o ko mwen Guinée tum falaka modification de la constitution dundo ko fenande no so be no tawa maninka be no tawa fulbe be no tawa fonesi be no tawa et puis kadion endua halu gol jama yobe andu o combat ko Guinée be won menugol na combat fi FDZ ni ou combat parti politique ni de ko combat fi démocratie yo na tu kamen mais kambe no ba be getti no be ni a ko fulbe be woni cible ame fop no andi ko won fe jugol kamen depuis o kapere alla o kimo lamu depuis o arti yeso ha ko en won ni enen andi ko hombe be won mayade donc en doit imade fi nugol bedo ko be jokki wawata marsude leydi en duwa immade hinnugol beeɗo ko ɓe woni wadde ko bonnugol leydi et puis kadi on ɓe ƴetti ɗum ɗo fi mélangegol ethnie jeɗen fi bonnugol leydi fi sundugol leydi hinnugol fulɓe ɓen no mari probléme e sosoɓe fulɓe ɓen no mari probléme e maninkaɓe hay goto ala probléme hay goto probléme fo ko Alpha Condé e gouvernement ji makko mais si Allah o elando jaɓi o jaɓali o yehe menen men décidi ɗum ɗo menen ko démocratie men faala kala ari wadi tanji makko ndare non joni himbe ben sokama ni kaso toñado be nangibe parce que be opposé ke harabe fala ka troisième mandat be nangibe kander toño be gettibe be sokibe ni lillahi wa rasulu
nga kerenye wonga kolo wonna kombane ga wonna bon se fe kombane wonga kolo wonna kombane ga wonna le Guinée kombane gife biling ala baskot ne nana tori baskot badde na ma se mo bete mo biri naga wonto balti wonga la wonto balti wonga nga kerinya ala koti wonto balti wonga ombelga sombori ala koti wonga avancer jam fe na gambiri na la Guinée Gane nara parce que Gane mu fanto Gane mu fantina docteur Gane mu fanto amu fantina Gane docteur Gane c'est un problème étant la Guinée gamfi Alpha Condé mo hinar na hambataga na ngasimaya barsiga ngasimaya bara honkuya abafe na mu hono kono mi ne re do bureau kui ne re de ma dom fe et tenga yi fanri ne na muama Alpha Condé siga ne na muama Alpha Condé siga parce que kolon Alpha Condé na siga na muna fa yomu ne tambe e ba ma ne ra place ne na mbori kanafi anunguta na ran décider démocratie muno ma so de bori ma rasali woma kitabu ina ran findi woma sari kitabu ira kanana mubinya bori bilin sari enama ala na mangaya fima ibela kasama na kitabu inama ira kali inu ala tagi wal fera bori be donc na kitabu ina hanaki na binya dahi nara nga kerenye wona ludunya hungo idede wora kolon wala ma okeli wo mona woyete ma vidéo précédente na fa na gouvernement interpellé na la Guinée kene na farima et toro passeport fera et rakate khamri Mali alors que tout ambassade organisé ma kinere mi no mi ra passeport ma so de kinere parce que des pays samini et na mi kene na ranti hanya la Guinée kene na farima de rakeri fait bloquer de rai wiyari bloquer face à na passeport fema na ambassade interpellé na ou mamangi interpellé na fema ha continuer qui yana na ruma manifestation FNDC tan rewa me rateti de fois rakinne e rafin du tunna berina ni rafi di wakilira e rateti de rewa mo bokhi khanyere wona to na randangi Burkina Faso e kele bore nan ne na fe kerem fale na lam fe kerem ma khisa rande de blaise na dictature yara anaka ga na bokhi benyi a wonga kolo ngoni fang ala ma wonga ga relifi wonga ma tout réellement won normal Guinée rien de kinere won normal Guinée Mali de kinere won tanan kelma won tan la Guinée de won la Guinée Mali won tanan kelma won no belga so mbore ira mbara fala association ngure bin ben rebin na baskot awuya re barfa ala ko tu won fama kinere wonga belga so mbore ira awuya re barfa efa sa o mouvement fari baskot lani etin adhésion massifra to ala bara re giri won bar sembe soto Youssouf Moria o salam ale vraiment o wali na ba fetire mangwa to fi fona na findi fe kolon tarira imi bore ga wal fay kulabe ina wa mena a wonga so se cadre défendu Rapera se fita meta mi barbore Mali mi nga kirinye Mali mi bonse Mali mu mi yo Mali ina ga de yete kan dema afana wole obi ana yirende ndeli fa ine so na ine ane ga kila ne ga titidi ne rita Mali ne tam Mali makota mundunna obi amfana wole humma ntinga mature na fabila abel ga sama hunyina ma kona ina mane mude ba mi gina kan nira tetu akolon ina wajina mafera teruto mi gina kan natibu matu akolon ina ntiribu matu donc wonga sinyo ya ben wonga avancer la Guinée est tungu nani na nambarti nama baskot ke na mbena baskotra kono sigbete na kan tam fambar baskot amo baskot akolon baskot kanara fatan na ete ba baskot de a ete khani gidendi mi gina na nyama ne ma wa akolon dina badden daga men kedi nan so maira ha finda passeport ha finda model libidina origine tanting origine falamane kona lima men kanara wonga keli wongo mbelga so mbore yira wonga keli wonga solution to won mala Guinée problème ma combat médiatique c'est vraiment important kona wonga keli wongo mbelga so mbore yira wonga keli wonga nga keli nyara koti baskot wonga keli wonga lula hunde kere wonga keli wonga sinyo ya benyi wonga mato na ramfam la Guinée wonga nuba ombore la soto fe wonga nuba jam faire fe ombore rumma wonga nuba ombore khili kana fe wonga ti ombore derrière ala nu annabi khafira wora kolo ntan déjà nanan fala organisation bili état major
na ko défense assurée parce que ma publication na to wal makinere Yusuf Moria iwa kilir bon sa fe fan na kifa ifa no la risarifi aw yaare ne birim braho mai mouvement fora et combat ba fait tirem hale to na la Guinée et ravi sacrifier et là ba fait na ronyekui donc me muso mané birin khalifa la fi basko tu khahunu basko trakeli a basko tu madi nso so ina mfala robe wonga keli wonga basko ti yala wonga keli wonga la Guinée yala wonga keli wonga ombela so mbore ira fula femu ki manike femu ki foresi femu ki so se femu ki wonga keli wonga ombela so mbore ira wonga keli wonga mbore rafa wonga keli wonga ti mbore dadiema wonga keli wonga mbore mali wonna malu dogora wonna findi wayira wonga keli wonga horira so wonya tafate wonga kolo na gamfang la Guinée be na gamman fam mo mbiri be kala Guinée ya ho mbiri mamuna fanyinara a démocratie so la Guinée o mbiri manamuna fanyinara afula muna fam manama ni ke muna fam aforesi muna fam akisi muna fam amodeli ibiri muna fam troisième mandat fe nguma be tina amam mulama kraya la gam fam mana fanya nguya parce que ngwa démocratie nan komma une nouvelle génération ya barabi na ganu na horo na muto mireba dunia kolo mireba kharaye belebele raba mireba min yamane ma donc mangayo mangela ran ne fama ala na mangaya fi mangela kama irate mu raba idangi menina non dira fo ngati menina ma donc on bara décider on gombela so mbore ira on gombora fa on gombor khanu wondara ba ma pinyena mfari dunia pinya mu se safari wo mu no masigade yare ma mutam ma komba bi ngwa bi wala fe baskot ne ngubal tinto mi rebal la mi rebal nga kiri nyara koti mi rebal fa mouvement bara adhésion massif raba e bara khali sote bara ko way na xam fa mala Guinée wa ma to mi ne resouri wa fa le gouvernement be mi ne resouri reben afindi FNDC membre raba afindi sori raba afindi manifestant naba e khami reben e ga kunjano benyi e ga eli kamano benyi e ga babara konne benyi e ga monsieur Abdourahmane Sano benyi e ga monsieur Diallo benyi anu na donkwi ne ga birin souri e ga mi ga benyi e ga Hasimi u benyi Hasimi u Kamara commandant e ga Fasina Konte benyi basko tra won mukeli won ballosi khawon mukeli won ti de won bar perdi khawon mukeli won la Guinée yala wondo won yete yala ala ko tungu won tanwe e munafa ina handu won ba be yira won ba be fa munafa ina handu won yira anu won fa na handu de won made yira won bar perdi won ballosi won gandu ba findi fe won yira won ka keli won ka ti won ti de won ga ko lon won no mabok yala makina kha won ga ko lon no manga kiri nyara ko ti makina kha won ga ko lon wala Guinée mali makina kha ala ko tun la Guinée birim la Guinée ka birim fama muna fa so de ki fe la Guinée kina kha donc ala nu annabi khafira mi ne re sinyo ya ibrema sinyo ya re musinyo ya kolo muta mu fa sinyo ya fi ramwa muta mu fa bon se fi na yalande mu fa la Guinée na yalande mu fa non dinam falade bori fe bori bin sari na borima donc wo sari na wo mabokhima mi yomuno mana sari kanade kay kanete bra e musenu musaraba e yetenan toroma kay wa mi gala Guinée ko bri bidin namini e ga bidin fide mutanna ga mulamfe amulam mato amulam matina bura démocratie nan sabatima et puis dende mu basko tongoma e sa plateau kui e mati i yetekan ga munafanyima e ga intérêt personnellement ngumutim manama natambaranyo natambardangi. Et puis, na man na khanye na kole la riyetera i commentaire ndela tin tam ma pazma ou bien findende na lore tam de maita mazor e findi ma la une parce que na randa ngindu banta masota gi dunya na to na randa ngindu banta masota gi dunya na to ha khibari na sali donc docteur Gane nous damaro rafe mbara sebe kono fama jamaro khade alo wala khaynu nyonyi khala no kha khairayati Damaro Albert Damaro Camara
Mbala information faga fe ma fasaglement 30 abirera. Parce qu'on a appartement dans Kuimeni, 2 chambres, salon. A quoi détourner presque 3 millions de dollars à sa pavillon sarameni. Na enquête fan, na lycée, anu na kedi, na démarche de rebir na ba, na bil na huira, mufama na bil sade, baskot sagui, ala côté rakolo, damaro kamara, konyanke ifuri, miri na ram ma ete kolo, ne na wama la Guinée hunna kanafe, ne na wama la Guinée turun sanfe, et te kangundi ramuna fanyima, et nous bori kobur tongo no aramine no atira ira. Donc, wom ma combat na reki, ala nu annab rafila, ora kolo, Fula fait combat mouya, Manika fait combat mouya, Soso fait combat mouya, la Guinée combat na ya. Moutan na girma suena, muna bon sofine, moufa bon sofine yalande, moufa baskot, mou baskot na yalan fe, moura aseni, moura ika, mere ranga kirinyara koti, mere rebelga se boreira, ne rebida kolon, wana baskot, ne rebida kolon, obar baskot ne, ntana fala robe, o fin di siyora, obar baskot ne, o mo baskot ne, ora soso hui fire, ora kolo, des baskot kana na ora. Di mouvement wona kui fono yete ba kui de kamara o fan na yi mouvement kui ntana fala fon ke kuntigi mfatara ala nun annabi khafira won rombor kan won rombor rafa won rombel ga so mbore ira won ga kolon won tanan la Guinée ya lamma won ga kolon ala dahamu wiyari nan fi labesanyima no make data tide a mato na kan famma la Guinée be won solution mato won do mbelga so mbore ira ina wayna fon ke kuntigi a wayinde fal mfatara non di nam falama mutina tan kolondi kono to numa groupe ngutalan tan na baskota mutina tan kolon kono to ngutalan tan na baskot mutona baskot naki ngwalma tinganyi nam fali dunya fefe muda ngila siriara mutanga la siria ananguyira. Donc ngumungu ala siria matima dende rafira muman na ramfala mabilimbe ora kolongere muna miriyo tagi et puis attaque nde manana akolo munguma miriyo ga moi miri attaquer ou bien miri ndera attaque ndera ba ou bien miri ndera la Guinée di attaquer modèle intera wonga kolo miri na problème na la Guinée wonga kolo so sera muna problème na wonga kolo manikera muna problème na wonga kolo forestier ramuna problème wonga kolo Alpha Condé na la Guinée problème na ko Alpha Condé woni problème la Guinée et puis wajabali wajate all lady parce que men akatamo sans kala sans ko won marde parce que ha joni non ha joni 2020 yeutali taw men habbi mo ha nyande on be inni assalamu alaikum Alpha Condé manda makola ni la Guinée do oh say wajate lady Wodoge wayate parce que si même fukiti manifestation men jokimo men nange arepo haigoto yatata sallahu ilando jabi donc ko dundo woni problème nana na ma problème na wonga kolon wala mo ngomboro sugu wonga kolon ala mo ngomboro rafa wonga kolon ala mo ngonga o manga kirinyara kuti wonna mo dogo wonna won sai sabore fari mi renu won findi kontira kamalira mi renu won yusida e takanka muna fanyima fo baskot rakelne akakhodira so ate fati fo baskot rakelne aga fe son tibiri wonna nanan fari won to balti nenaki wonga kele wonga fe son tibiri wonga lunon dinambe wonna mafala wonga migera munafayina mato ou bien migera intérêt personnel na ram fama won tambrade wombore wonga kele wonga ti wontide wongo mapori yala wonga kele wonga ti wontide wongo mbelga so wombore wonga kele wonga ti wontide wongo mboro rafa wonga kele wonga ti wontide wongo mboro sugu wonga kele wonga ti wontide wonga la Guinée Mali wonga kele wonga ti wontide wongo masaria e defandi wonga kele wonga ti wontide wonga demokrasi ra so ngoi wonga kele wonga ti wontide wonga mirkobera mi wolongora nga kerenye kombane ki mumma gile mana hankui chef d'état major na yare habasko tumula mwen Guinée mulama habasko tumula wot Guinée mulama habasko tumula Guinée forestière mulama habasko tumula la Guinée mulama a manifestation na paga ina ham yetira ba fe abin na ba fe baskot ne wonga fala o maso se cadre be wonga fala baskot cadre be wonga fala Guinée cadre be e ka kele ga tetide e ga non dimato e ga kolo na ram fam bo ribe e ga brana fokra e na mat brate muy fokra temu dangi mane mangaya temu inara fefe muna na hamura na duma ma fala ha mangaya
Serge Touré nan nana Serge Touré fagane la Guinée bre mun susa ma falde Serge Touré ba la gara Bebedi na ram fa c'est mun na kesi kui bre nu kesi bombone na fa kesi geli bebedi na kui bre ne bo rekolo ma Serge ra fa gara nu kui o ban na temu to na temu ba dangi lan sala konte na fa na ga temu ina naba Moussa Dadis na fa Sembera na ga temu ina naba ana ga ga yan ibiri kona te na fa donc la Guinée problème to fo Alpha Condé nangati aga o ma constitution binya fo Alpha Condé nangati aga la Guinée de binya fo Alpha Condé nangati aga siga sono aga la Guinée luiki akeleng be mu la Guinée kenara tagunse nara wombiring be na kui e ganu ba don fe wonta ma don ma na tambar dangi sono na tambar dangi et motivé clan formé et la et takandema mgene re souri ramire benyi référendum mara ngutankai munay ngutai na mulama donc kolon wonu miri lang fe na kama wa fala manana ma ya kosi kawo mombo fa mu ma wonga yiki kono enu miri yam mulang fe na kama osigama dendi o musigama dede la fema donc wa fala i gouvernement be ina ga fon ke kuntigi ina ga ntambara desile numa groupe ina ga nguba skoti khamane ngubara fala baskot kabirimbe afinda kadrera afinde a ministrera afinda opposition belga kira dende mu autoriser ri ira baskot khli fala bureau kui ira baskot khli fala ira forera ira baskot khli fala ira parti politique a baskot fe fala ma asa fala ma tane burama yane ngwa kuntigi be khoy alay seruna suma afala ma menine sariya na kan natungu men anu décision na kan natungu men nana na bama nga kerenye vraiment merci beaucoup mato vidéo mufa mere wa mongo tongo yo mais to moi ma meritongo fait nous à ma vidéo là juste là-bas fait parce que fait un enfant roma donc thème de tina parce que nous wa ma fa fait na kan natunga interviewer na musenda mais tina tan mfa ma na meritongo de ala nun annabra fera baskot sose wonga keli baskot ke wonga keli wonga ife son tibiri wonga keli wonga tinon dibe wonga keli wonga mborafa wonga keli wonga mbor suku wonga keli wonga la Guinée Mali fula femiki manika femiki sose femiki fala sie femiki la Guinée feneki fo mbir nga keli wonga ti wontide wonga kolo na fambo maboribe ntan hare milliard nara mi rimun sarama parce que la Syria mu sarama donc on ga kerenye trumate ala nu annabi khafira dernière solution na na wonga kelisono wonga naraba ala ko tumbiri mboyen sama kina kan tam menni nan to menni nan non diranya la Guinée dernière solution na na info immo wala dernière solution kono ndo mi ko kala ko mai atawa la munyidu ndo depuis odo ari kalami ko himbe ben won mayade enen andi kat ko fulbe ben won mayade dundo hay goto sudata dundo la bundiren ko gongano no sati. Voilà, Johnny non doit imade fo darugol ko on won dernière solution fi walugol lady fi démocratie on a tout quand même et puis en wade dundo na inigol bedo en wawi jokugol beni be bonna lady ame inigol o ko kambe tunge a o de dundo ata marsude bedo be fala wade coup d'état constitutionnel donc c'est be be wade coup d'état constitutionnel menen kale wawi jetugol pinka jeden wade coup d'état way kono fop non doit imade fop non doit préparer gol fi défendre gol hore makko kono fi o bandi be won geso mais fop ko be bandi be donc mitori ke on fo en doit imade kala ko alla munyi dundo bonata nyande o yande ko imbe won mayade donc en doit imade nakebalu jahanko kundalu aliyante morolo aliyante dolka futa duwo kan aliyante duwala yenye ko min blani na jamono ni totin ako alasi alasaka no nyami ban halon de kafon na problème obe Alpha Condé le mu problème oti fulo num manin ko ma problème o soron manin ko num forestier ma problème o soron forestier num soso ma problème o soron na problème obe Alpha Condé le mu na problème oti alele na ta nyim problème o nyim peti be min tobi donc on simim fon allié na morolu keba morolu alinyante wulla le kala lodula alaka gundo di allolu min fadama alka duwa ke
boke jahanka kundalu baliye jahanka kundalu kindiya tuba jahanka kundalu ale wuli ale duwa ke ala kotun ala si ni moko ni bonku ngalon kafo nala gino abedula min totin ngalon kafo nala gine abenya min matin donc ala nu annabi la kola jahanko kundalu nakebalo ale duwa ale ala duwa ala si duwa jabi no nyami alfa no ala mo nyunun koni e sitano nyami kanna banko bila wole mutunyoti na keta nyawo nyandolu nata bende mamala kafo kon kana mol bile nyon to kono mbetulo min tot bi ngalonde kafo na problème obe alfa konde le mun na problème oti alfa konde na tale kana na banko tien alfa konde na tale kana mol bile nyonna kama ninkol num fulol bile nyonna ka fulol num sosol bile nyonna ka fulol ka sosol num for man ninkol bile nyonda wala mo alfa konde kunto donc mbenyante wulla le kalon lodu la kafo alfa konde yen abebara min konin kantin abedo ko min to takalon kafo konin do ko ni manso ama legine kafo ifana manso ama tuba jahanka kundala ale ulale duwa woke tuba jahanka kundala ale ulale duwa woke boke jahanka kundalo ale ulale duwa woke na jahanka kundal kebal min be gindiya ale ulale duwa wolke ala si makpe no yami alfa konde asiman sakunda ya bla la kine de pa lata molle be fatu la lon wolo ala nu annabi la kola ma message na naki ngara samba ya hanka kunde famma e fanga keli e khatta sabiya suhu boke khindiya tuba woduba de alfa konde siga makina ga ya hanka kunda woduba ona ga tagande mo be ben ke be woni gerla ko kagadara on kamen futa mitorike on fo ko yombe dudu wawu gele fi alfa konde gouvernement ji makko yo yaltu kamen mitorike mo be ben woni kagadara o kala ko ba yu wadde yo be toro alla fi alfa konde yo accutu leydi kamen mitorike on fo fi alla e lando mbara wo ma fore ma khandi wo malonile ma khandi e gamma e ga ala ma khandi la Guinée be ala ko tunde re findir la Guinée ya khuira alfa konde ana ga gouvernement esgama kinare e gamma ngaya benyi tuba ya hanka kundalo ala nun annabi la kolan khamim folinyete ale galon kafo na banko bi la Guinée be dulo min toti na banko ni atiyatale alfa konde no ala molo e na tale kan na banko tien ni manguli ka ala ka duwasan ala kafo ke baliye e ka wule ka duwo ke ala ko tu problème o min be la Guinée o siban no nyami ala lon kafo ntitano ge anala molo e na tale kan na banko tien e kan na la Guinée tiende. Donc hande video jang har konon har mi fala ka dudugol pitori ka on fulbe ben fo endua imade yon andu kala woni baskot kala hebama baskot na fi affaire fulbe ben na fi alfa affaire sosobe na fi affaire kodianka na fi affaire haygoto ko fi la Guinée on en woni autour de fi démocratie yo na tout quand et puis mentor ka kadion yo be libérer himbe ben ko benanga ils n'ont qu'à libérer Eli Kamano, ils n'ont qu'à libérer Koundiano, ils n'ont qu'à libérer Badra Kone, ils n'ont qu'à libérer Abdourahmane Sano. C'est des personnes qui ont été arrêtées arbitrairement, qui n'a pas ses yeux, parce que c'était des citoyens qui ont voulu manifester pour défendre la constitution guinéenne, et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Baskot Nyama, Wonga Keli, Wonga Mbelga Sombore Ira, ma état-major, Youssouf Moria, wassalam ale, Babara, wassalam ale, la Syrie, wassalam ale, Bas Guidé, wassalam ale, mo bin khili matengama, mais n'aura wali tofe terema, commentaire et boum, aura wali assurerie, aura wali assurerie, pagayer yo moufafe, vraiment, merci beaucoup, aura défense, ou assurerie, adarana kine, on a robin nankambira, al ramen ni fiuma. Mrima mususama atampagaye kele mususama fade ma page ma ala nous autant parce que autant en défense assurée vraiment merci beaucoup la Guinée de wonga keli wonga dernière solution na basono wonga keli yes kama kina khay coup d'état ba fi borima c'est pas mauvais Robert Mugabe ataga na fori amwa mangaya benyife
Amira mu ira coup d'état là-bas fait miri fera fait né coup d'état là-bas mais quand il va mangaya do c'est tout. Et puis après, on m'a dit Sougandi, na transition na bama. Il ne gol coup d'état quand même no bonni, no bonna. En yi no kon Rwanda be jetu no honu be wadi no. Be jetu no Robert Mugabe be jodi mo kasera be ni hande non lanni. Président yanga lanni kono. Ona woni maudo. Donc ko ene won état du golo problème. Min komi halata on se mfo be mimbi kenon kanko tum ona wuni nubi makoye ino engete mono tun wara mo kasere ina hande kadila mu malani organiser transition godogo wala eso et puis on organiser comment dire élection sata naja hanka kundalunko akeba ya taleo momin keba ya ta nsake no yomu ehamin keno Robert Mugabe la nsata no kabo man sakunda yala ka transition no rasino mo kraka na ka election oke akajia mo bantale ekano ko kumo masia ndafanya na wala mu solution tiwo Alpha Konde Ramu Lama, Abal Tagan, Arasima Barsiga, Rasulenyu Lula Kwe, Agbeli Mane, Akobokobo Fangiren Dendeli, Akoko Mane, Lonko, Wonga Kolo, Abar Koko, Atobar Koko Nenaki, Wonga Tongo, Wonga Doroseti, Wonga Mirbeta Tongo Narafa, Kude Amusendema, Hara Amufa Sese, Abar Tagan, Simaya Barsiga. Wana Rabamana, Alu Inanda Robert Mugabe, Womanga Baira, Wona Dorosetanyo. Nananto solution Nago. Kono Wama Todi. Parce que nous coup d'état tang amouira coup d'état mais fa fenara coup d'état si ça ne va pas là na kinere so de kele titide et tongo eba mangayara ador seti élection organisée wondangi wo mafema kerenara battagan sima ya barsiga kamira sima ya sigana iden dendeli khagli fena musabati masonon. Donc, mato message là, nous vraiment merci beaucoup à la Robin Sarifi. Nous avons un phone qui continue basket l'année. Donc, déjà, nous avons une vidéo folle mato, on a une vidéo folle mato. Donc, vraiment merci beaucoup. Ma programme est une femme à afficher. Le chef d'état-major basket l'année, nous élément nara, nous état-major. Vraiment merci beaucoup.